Ni hao. Mayong adlaw sa tanan karon ako diri sa Mabulo. Ibaw na mo magunsa ta, mag-inama o ta, naka-costume na ganita. Nay ko Andre ng Lucero Family Skin Clinic. Nasa atbang ato nang inamawan. Naman ay mga staff di atong kumidyahan ba. Watch till the end mo kay aligre kay niya para sad na mo'y chance makadawat og stay in Namaw shirt. Tara, labang sa ta. Wow. Song toy yang ne. Rakutin. Song shoy yang la fong ne. Shu xin fu yi. Ni hao. Song shoy yang lai fong ne. Clinic. Song toy yang la. Fong toy na. Good skin. Yeah. Xin tai yang la fong no. Lai qing tai lai ne. Skin. You have skin problem? Ni hao wa xin tai ya wa. Wa ming no fong ne. Lai xiong teng a. Rakutin so shu xin fu ji. I cannot understand you. You Chinese? Wamanis. Xiong tai ya lai fong no. Na skin. Di eo siya tanang oy. Xiong tai ya lai fong no. Siya ko ba? Xiong na. Lai Ay, translator mo. skin. Skin, yes. We have doctor. Xiong jiu fong fu ji no fong nai na. No? I-translate to Google Translate. You know Google Translate? Speak. Oh, Yeah, speak. we'll speak. Sige. No? Wait. Good. Good. Philippine. Yes, sir. Philippine. Doctor. Yeah, doctor here. Inside. Saan ako nag-Google Translate? Di ka din mo yung Shi foi nai na fong na rakuti. Shu xin fu ji. Skin. Yeah, skin. You have skin problem? Google. Small Small. English. Small English only. Wait, So ha? na fong nai na rakuti na shu xin fu ji. Google Translate. Google. Yeah. Good doctor. Good doctor. Very good. Philippine. You Philippine? Yeah. Philippine. Shi na na film ni tak fong nai ne na Philippine. Google Translate. Google Xiong tong ya lai fong no. Translate. Shu xin qing nai na fong no na re ke xing tang wa shu xin fu ji ne fong ne skin na xing tong wang na doctor na xin ya good Philippine. Try. Right? Call No. Talk. to. Xiong tong ya ne na re ku ti na shu xin fu ji lo foi nang wa. Ilaw na po sa speaker. Wait. Again. Xiong soi nai na fong neng na re ku ti na shu xin fu ji lo fong wa ming no xing ta. Oy. No? Wait. I will try to download Google Translate. Xing ne là xing tong wang no. Xung ting fong nai na re ku ti. No? No. No doctor? There is doctor, but we cannot understand you. Woman speak. Speak. Yeah. Translate? No? Yeah, I don't have. I cannot download Google Translate. Xing nai na fong no. Re ku ti. Here, I will download here. Download ko na diya sa imo, bebe. Google Translate. Xung xing nai na fong no. Nek ting wa xung to wo ne re ku ti ne xu xin fu ji ne fong ne na doctor. Wait, I will look. Your Thailander? Woman is next to Taiwan. Oh, Womanis. Woman. Yeah. Womanis. Translator here. Yeah. Xing ya ne fong no.
心里那该逆风啊，我明no风呢，拉拉伊拉古蒂那休息附近逆风哦。 Samot hindi kasi na ni doktor ani. Diyan na. Wait. Almost done. Almost Yeah, wait. good. Doctor, good. Good doctor. Yeah, wait. Here, inside. But I will have to download Google Translate first. Okay, we cannot understand you. And the doctor also. No doctor. There is doctor inside. Wait. Wait, I'm still out here. Xin nhảy nè, phong nó. Lộc phong này nạp ski. English. Skin, yes. Ski. Philippines. Doctor, Philippines. Go. Stop. Siyang tayo na phong nè, waming siyang lai na, nok siyang tang rakuti na Shushin Fuji. Ika. Ato lang usbon man basig nagupa ni siya. Muang ka. Alright. Alright. Na-prank na ko si ma'am. Dahan pa jud mo. Good kayo. Na-prank na ko si ma'am. Kasabot ako si boss. Alright guys, na-prank na ako si ma'am. Lingaw kayo kay igamit siyang translator niya, way ni gawas. Naari ko diri sa Lucero Family Skin Clinic. Sa una dito ni siya sa MJ Cuenco Avenue, Cebu City, sa Barangay Carita. Karon naa na siya sa Barangay Mabolo, Cebu City. Unahan na ni sa Persimmon kung gikan ka Carita. Dapit ra ni siya sa Petron ug sa Palawan. Mutreat ni siya og all kinds of skin diseases guys. Dugay na ni sila sa serbisyo since 1981 pa. Nya guys, mao ni ang t-shirt nga akong ihatag sa lucky sharer ani nga video. Sayon ra kay inyong buhaton. I-follow lang ninyo ang Lucero Family Skin Clinic, i-screenshot, and then i-comment para atong pilian. Bumbalabap!